नमस्कार योकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाक गुंडांनी बडोवपाचे केशीन हल्लेखोरांची गाडी जप्त, 2 जाणांक घेतले ताब्यांत, पीआयक मारलो ट्रान्सफर, आमदार करता अब्रू लुकसाणीच्यो गजाली। उत्तरेचो एकलो आमदार सेक्सटॉर्शन आनी ट्रॅप, क्रायम ब्रांचीन ओडिशाच्या एकल्याक धरलो, 5 कोटी मागतालो, आमदारान दिले 5 लाख। क्रायम ब्रांच प्रकार कितें तो तपासता। फातोड्डेची इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम केस क्रायम ब्रांचीक मायज रिटर्नाचे हावेस, 50 जाणांक 100 मायज कोटींची तोपी, आरोपी फॉरेनान, 7 जाणांक लुकआउट। मोलेचे धाट फार्म बंद करून थंयची सगळी गोरवां कोपाड्डे फार्मान हाडपाचो मंत्र्याचो प्लान, धाटांत उणी गोरवां, मेंटेनन्स कठीण, घाट फार्माचो उपेग हेर गजाली। धारगळे पंचायतीन सनबर्नाक दिल्ल्या परवाना आड हायकोर्टांत याचिका, करप्शनाचो दुबाव, ईडी वरवीं चौकशी करची म्हूण मागणी, 9 तारखेर सुनावणी। आणि सनबर्नाचे बोवाळांत आनीक एक पार्टी, सर्कस पार्टीचो लायनअप जाहीर, 28 ते 31 डिसेंबर मेरेन वागातोर 4 दीस रातभर पार्टी, परवानगी मेळच्या आदींच तिकीट विक्री। मांद्र्या आदलो सरपंच कोनाडकाराचेर गुंडांच्या हल्ल्यांत वापरिल्ली गाडी पुलिसांनी जप्त केल्या, 5 जाणांनी हल्लो केल्लो, 2 जाणांक ताब्यात घेतला। मजगती मायकल आनी सोपटे घर मंत्र्याक मेळ्ळ्या उपरांत राती पीआय शेरीफ जॅक्साक ट्रान्सफर मारलो। ते वटेन आमदार जितान हल्लो केल्लो म्हूण सोपटेचो आरोप, जीत अब्रू लुकसाणीचे उलयता। मांद्रेचो आदलो सरपंच महेश कोनाडकाराक मारबडे करपाच्या प्रकरणात आमदार जीत आरोलकर आसा म्हूण मांद्रेचो आदलो आमदार सोपटे उलयल्लो। प्रत्येकाक रायट आहा, इलेक्शन लढचे जिखचे सगळे करचे, कोण हाडूंक शकना, पण दादागिरी चलची ना। पिंड्यान एक फावटी म्हणजे तालुक्यांसून 3 फावटी आमदार जालो माने असल्यो गोश्टी खपोवन घेवचो ना, कारण आमी केन्ना करूंक ना। आमी फाटलीं 2 वर्सां पळयता मांद्रेन एक ओपनली दादागिरी चल्ल्या, ओपनली। आमदार डावट खाता न्ही आमदार म्हणून तुका सांगलें न्ही, हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून, तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता। आमदार जीत आरोलकर आज महेश कोनाडकाराच्या भलायकीची वासपूस करूंक ताच्या घरा पावलो। आदलो आमदार सोपटेन उलयतना चिंतूंक जाय, कोणाचेर आरोप करचे न्ही, सोपटेचेर अब्रू लुकसाण खटलो दाखल करता जीत उलयलो। अशे एलिगेशन्स करता पळय तेच्या पयलीं तांणी 1000 फावटी चिंतपाक जाय। म्हाजे लिगल तुमकां सांगला त्या प्रमाणे लिगल नोटीस आतां वयतली, तेंच्या डिफॉमेशन केस पयली पडटली, कित्याक विदावट एनी एविडन्स तो जो उलयता तेका रिप्लाय मेळटली। हेचेर हांव कोणाचें आयकचो ना, बाबा हें नाका तें ना, हांव स्ट्रेट अवे करतलो करपाचें ठरयलेलें आहा, कित्याक हें चड जालें। असली प्रकरणां पयलीं खंय कळंगुटे जातालीं, आतां मांद्र्या येवपाक लागली, लोकांनी सादूर रावचें, जीत सांगता। ह्या पयलीं खंय जातालें, गन फायरींग, मारामारी सगळी कानाकूट चलताली। जेन्ना हांगा एंट्री जाली हें पयलेच फावट कारण जाला, म्हणजे हेचेर लोकांनी विचार करचो, जे स्टेटमेंट्स करतात पळय ते कितें म्हणून। थंय सगळ्यांक खबर आहा हे मारामारी कितें, गन फायरींग, तुमी न्यूजारूय पळयताले, फाटले न्यूजी पयल्या वर्सांचेर पळोवंक शकता खंय जातालें। आयज हांगा खंय तरी येवंक लागलें, लोकांनी हेचेर विचार करचो। मजगती ह्या प्रकरणात आतां मेरेन 2 दुबावित्यांक ताब्यात घेतल्यात, एक मोटार जप्त केला। काल हांव सीएम कडेन पर्सनली उलयला, हेचेर कितें ते सूक्ष्म लागपाक जाय, तेका लागून पर्सनली SP नॉर्थ हेचेर फॉलोअप करता। आतां सद्या मेरेन गाडी ऑलरेडी अटॅच केल्ली आहा, गाडी धरलेली आहा, गाडयेच्या ओनराकूय थंय आपयलेलो आसा। आतां फुडें ती गाडी भाड्याक कोणाक दिली तें धरप चालू आहा, नेहमी जाता तितले बेगीन हे कोणें केलां, कित्याक केलां हें क्लियर जातलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोयचो एक आमदार सेक्सटॉर्शन ट्रॅपांत, क्रायम ब्रांचीन ओडिशाचो दुबावीत कुकेश रावताक धरला। तो व्हिडिओ कॉल करून खंय उलयतालो, अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करता ना जाल्यार 5 कोटी मागतालो। आमदारान खंय ताका 5 लाख दिले। क्रायम ब्रांच प्रकार कितें तो तपासता। प्रकरण फाटल्या वर्साचें म्हूण कळटा।
Crime branch has arrested one accused, namely Kukesh Rota, who is native of Orissa, for allegedly extorting a sitting MLA to the tune of 5 lakh rupees. According to the complainant MLA, accused was known to him, and one day the accused made him a video call. Without MLA's knowledge, the accused recorded that video call, and later he morphed that video with a female as obscene video. Later, by sharing that morphed video with the complainant MLA, the accused demanded extortion up to 5 crore rupees. Under fear of reputation, the complainant MLA so far paid to the accused to the tune of 5 lakh rupees. But the accused was constantly threatening the sitting MLA to share that video online and was demanding to 5 crore rupees. And later on, the MLA has made this complaint to crime branch. The accused has been arrested and further investigation in this matter is going on. Mukesh Kumar for Prudent. कुंकळी IDC वाठारांतले उदक दूषित जावचें न्हय म्हण फिशिंग युनिटांतले सेमी ट्रिटेड उदक IDCंत आशिल्ल्या स्टील युनिटाक दितले म्हण कुंकळी IDC असोसिएशनाचो अध्यक्ष अभय केणी सांगता. स्टील युनिटांनी वेगवेगळ्या कामां खातीर ह्या उदकाचो वापर जावं येता. थळाव्यांनी उदक प्रदूषित जाता म्हण प्रश्न मांडले उपरांत पावल. What was decided earlier that we will use the treated water, semi-treated water for plantation purpose. This year itself, we have planted around 5,000 trees, almost in an area of about 5,000 square meters. And they are growing well. We are taking specially care is being done to see that they are growing well. But still we have excess water. What to do about that excess water? It will be treated water, may not be potable, but it can be used for industries. Because steel industries use this water for cooling their slags. They use the water in processing also. They use the water in dust prevention. They use the water for scrubbing their gases. Okay? All this is not really required potable water. Only thing we have to see that the total dissolved solids are less and there is no BOD, COD into the water. So we have assured them that we will do it, and now the steel industry that they agreed to use it. So it is the first time we are trying to give the first consignment from the fish industries to the steel industries, and this is going to be a beginning of ours. So what is important today is we will try to control the pollution. Our water, treated water to Kartik Awas. In a tanker, 2,000 liter tank. So we are supplying 3-4 times in a day. We are regularly supplying to them. फातोड्डेच्या इन्व्हेस्टमेंट स्कॅमाची केस इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाकडच्यान क्रायम ब्रांचीक. शेअर मार्केटान इन्व्हेस्ट करून चड रिटर्न दिवपाच्या नांवार मडगांवच्या एका जोडप्यान 50 जाणांक 100 मायज कोटींची तोपी घाल्ली. आरोपीच्या बँक खात्यान 2009 ते 2023 मजगती 130 मायज कोटींची ट्रान्झॅक्शनां मेळ्ळ्यात. आरोपी अब्रॉड 7 जाणांक लुकआउट. मोल्या धाट फार्म बंद जाता. थंयची सगळी गोरवां कोपाड्ड्या फार्मार हाडपाचो सरकाराचो प्लॅन एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठान उलोवन दाखयला. कोपाड्ड्या धाटा परस 4 पट मायज शेडी आनी कामगार आसात. धाटांत गोरवां कमी जाल्ल्यान थंय मेंटेनन्स जमना. सगळी गोरवां कोपाड्ड्या शिफ्ट करून धाट फार्माचो खंय हेर गजालींक उपेग जातलो. पशुपालन आणि पशुचिकित्सा संचालनालयावरवीं सुरू आशिल्ली गोंयांत सरकाराची 2 लायव्हस्टॉक फार्मां आसात. एक 70चे कोपड्डे फार्म आणि दुसरे मोलेचे धाट फार्म. मात सरकारान धाट फार्मात गोरवां कमी जाल्ल्यान ते बंद करून कोपड्ड्या फार्मात हाडपाचें थारायलां म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकार उलयलो. धाट फार्म पळय आहा हे फार्म गव्हर्मेंटाच्यो गायो आनी पाडे बिडे पोसपाचे. आतां कमी जाल्या कारणान ते थंय मेंटेनन्साक आनी स्टाफ बीन जास्ती लागता आनी तांकां जाय तितको तेज्या पेक्षा 4 पटीन आमचे कडेन कापड्ड्या हें आहा शेडी आहा आनी स्टाफूय आहा. सो थंय कमी पडपाचें ना म्हणून हे थंयचे आमी थोडे हांगा हाडटा आनी एकीत कडसून तो बऱ्या मोठ्या पैकी प्रोजेक्ट करूंक सोदता. मागीर ते जेन्ना धाट फार्म आहा
तोवूय आमी फुडें बरो विचार करून कितें तरी करता. पयलीं कशें आसलें, हजार गोरवां आसलीं. आतां हांगा 450, 500, 600 लिटर दूद गावता. धाट फार्मान 200 लिटर गावता. आनी धाट कापड्याचे पळय हें फार्म आहा आमचे, ती मोठे कॅपेसिटीचे. ऑलरेडी 15-16 शेडी ऑलरेडी बांदलेले आहा थंयसर. सो तांकां हाडून हांगा एडजस्ट करता, एकेच कडेन मोठ्या प्रमाणान करता. सो दॅट थंय मातशें बऱ्या कामाक कितें आनी कितें करूंक गावता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. नव्या वर्साचे फाटभुंयेर गोंयांत पार्ट्यांच्यो जायराती आवट जावंक लागल्यात. सनबर्नाचो बोवाळ सुरू आसतना वागातोर सर्कस पार्टीचो लायनअप जाहीर. 28 ते 31 डिसेंबर मेरेन 4 दीस ही पार्टी खंय रातभर चलपाची. 10 वरांची पार्टी. सरकार वा कोमनीदादीन अजून खंय परवानगी दिल्ली ना, मात तिकिटी विकूंक सुरू. धारगळे पंचायतीन सनबर्नाक दिल्ले प्रोव्हिजनल परवाने आड हायकोर्टांत याचिका. पंचायतीन 2 तारखेर सनबर्नाक NOC दिल्ली. ह्या वेव्हारांत खंय भ्रष्टाचार जाला, ईडी वरवीं चवकशी करची म्हूण याचिकादार मागता. प्रतिवादीक खाजगी नोटीस दिवंक हायकोर्टान याचिकादाराक मेकळीक दिल्या. केस 9 डिसेंबराक दवरल्या. A petition has been filed before the High Court pleading to quash and set aside the provisional permission and the NOC granted by the village panchayat of Dhargalim to the respondent company to organize Sun1 EDM in the village Dhargalim. The petitioner has further contended that there is element of corruption in the process of granting the NOC and the provisional permission. Hence, the petitioner has further pleaded to direct the Enforcement Directorate to investigate into alleged corruption. The High Court has allowed the petitioner to serve private notice to the respondents and has fixed the hearing on 9th December. Mukesh Kumar for Prudent. बांदोड्या RPRS शाळेच्या हेडमास्टराची बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांचो वर्गाचेर बहिष्कार. वरा उपरांत ताची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत भुरगीं वर्गान. एका हेडमास्टराक खंय चडांत चड 1 वर्स दवरतात. भुरग्यांक नवो हेडमास्टर समजून घेता म्हणसर खंय ट्रान्सफर मारतात. पालकांचो आरोप. हांगा दत्तात्रय सर हांगा ट्रान्सफर जावन 3 म्हयने जाल्ले आयिल्लो. ताका काल अकस्मात ट्रान्सफर ऑर्डर जाल्या, पूण तेजें रिजन आमकां मेळुना कित्याक ट्रान्सफर मारल्या ती. म्हणून आमी काल मॅनेजमेंटा कडेन गेले, तांकां विचारलें बाबा तुमी ट्रान्सफर कित्याक मारल्या. सो तांचे कडेन प्रॉपर रिजन नाशिल्लें. सो आमी तांचे कडेन डिमांड केलें की आमकां तो बॅक प्रिंसिपल म्हणून जाय. तेंच्यांनी सान मेरेन तर आमकां सांगूं ना. सो आमी सगळीं पेरंट्स आज हांगा जमल्या, भुरगीं जमल्या की आमी जो पर्यंत ते रिवोक करना आमगेले ऑर्डर ट्रान्सफर ऑर्डर सराची, तो पर्यंत भुरगीं स्कूल स्टार्ट करपाक दिवपा ना. सो ट्रान्सफर ऑर्डर कोणी काडले? मॅनेजमेंट काडला, GVMS मॅनेजमेंटान काडली. सो आमकां फोन आयलो मॅनेजमेंटाचो, रोखडोच केलो तेंच्यांनी की आमी रिवोक करता. आमी तोंडी सांगता लेटर तुमकां थोड्या वेळान येतले, स्कूल स्टार्ट करा. पूण आमची भुरगीं आयकुपाक तयार ना, पेरंट्स आयकुपाक तयार ना. कशी वळख जातली प्रिंसिपलाची आनी भुरग्यांची. 1-1 वर्साक भुरगीं याद उरपाना. 5-6 वर्सां जर भुरग्यांक उरलो टिचर हांगसर एक परमनंट जाल्यार ती भुरगीं वळखतली बाबा हो आमचो हेडमास्टर आशिल्लो अशें म्हणून. आमचे चडसो पेरंट्साचो डिमांड कितें आसा, प्रिंसिपलाक हांगसर तुमी चडशे वर्स दवरुपाचो, रिटायरमेंटाक हांगा धाडप ना. मजगती विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घाल्या उपरांत मॅनेजमेंटान ट्रान्सफर ऑर्डर रिवोक केल्या. 24 तासां भितर तांणी आमची विनंती मान्य केली आनी दत्तात्रय सराक हांगा दवरला. आमची सगळ्यांची अपेक्षा आसा ते रिटायर जाय म्हणसर किंवा 3 वर्सां तरी ते हांगाच उरचे, जाल्यार स्कुलाची प्रगती आतां जाल्यात ताजे विशय चड जाता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयकारांनी पयशाच्या हायसाक बळी पडून जमनी विकच्यो न्ही, शेतकी मंत्री रवीचो उलो. शेतकारांनी खंय सरकाराचे शेतकी स्किमींचो लाव घेवंक जाय. सॉयल डे निमतान फोंड्या कार्यावळीक रवी उलयलो.
काय ठिकाण असते काय दिल्लीच्या लोक येतात का दिल्लीवाले येतात दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येतात आणि ते तिथले महाराष्ट्र जमीन घेतात आणि जे आपले शेती जे असतात शेतीची जमीन जे असतात कन्वर्ट करून ते बिल्डिंग आणि किती बांधकाम तयार झाल्या पण आम्ही विचार करता आम्ही शेती हे सोडता येणार शेती सोडल्या जाल्यार आम्ही आमची फुडले पिळगी जी असतात ते ओपन करतले कारण आम्ही जर शेतीचे हे लक्ष दिना जर आम्ही गेम मारतली आम्ही पैसे थोडी हे करतात कन्वर्ट करतात आणि कितें करतात लाखांचं उद्योग दितात त्याची वस्ती आवडतात कारण त्यांना दिल्ली हांगा दिल्ली जेन्ना आसता क्लायमेट जे आसा ते क्लायमेटाक ते रॉंग्स येतात हांगा सगळी तशी क्लायमेट बरी आसता म्हणजे थंडेसर कमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आणि हांगा तेंका सगळें सवाय मेळटा म्हणजे अशें करून दुसरे हांगा वतात दिल्ली वचत करून तशें गोंयांत वतात आणि अशें करून आमची जमनीचे हडप करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागी जावपाक जाय रोजगारान जागे जावपाक सगळे की आमची जमनी कशी आमी दवरतले फ्लायटींची तिकीट वाडली म्हूण टुरिझमाचेर कांयच परिणाम ना तिकीट वाडल्या म्हूण टुरिस्टांचो आंकडो देंविल्लो ना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला टुरिझम खात्यान एअरबीएनबी कडेन कबलात केल्या एअरबीएनबीन खंय देशांतली पयली आंत्रप्रिन्युअर्स अकॅडमी सुरू केल्या तुम्ही त्यात म्हणता आता तुम्ही 3 टाइम घालला तरी फ्लायटी फुल सो डिमांड आणि सप्लाय गव्हर्नमेंट कॅनॉट कब इट इज इंडस्ट्री जेन्ना सप्लाय वाडटा आणि डिमांड कमी आसता रेट देंवता जेन्ना डिमांड वाडटा आणि सप्लाय कमी आसता रेट वाडटा ह्या वाडिल्ल्या रेटीकूय गोवा आमी 5 स्टारूच म्हणपाचें गोंय 5 स्टार इट्स अ पॅराडायज कोणें कितें वाट लावपाक ट्राय करूं कांयच जावंक शकना गोंय एजंट्स कॉल म्हणटा इट्स अ कन्सर्निंग सिच्युएशन कोण पयशे कन्सर्निंग जाल्यार सगळे वायर हॉटेल्स सोल्ड नो सो आय थिंक लेट अस फर्स्ट गिव अ पॉझिटिव्ह मेसेज we have challenges of airlines, we have challenges of hotel, but still in spite of everything Goa is going 100%. Every flight from domestic, whether Delhi, Telangana, Hyderabad, any connecting flight to Goa, Bombay is going full. Going back is full. Hotels are full. And now we know that the rates are a concern, but there are buyers and domestic buyers. So you have the domestic tourists who are ready to spend that money. It adds to the economy of the state. उसगांव वाडबागांत फाटले 4 दीस जाले उदक ना पंच मनीषा उसगांवकारा सयत गांवच्यो बायल्यो PWDन पावल्यो कागाळ दिल्या उपरांत कांय दीस उदक येता परत बंद पंच सांगता ज्युनियर इंजिनियरान इन्स्पेक्शन केला इशू तडीक लावपाचे खंय उतर दिला हांव उसगांव गांवचे पंचायतीचे पंच वॉर्ड नंबर 4 वाडबाग म्हणून म्हजो पळय वाडो आसा ते उदकाची सामकी प्रॉब्लेम जाता फाटल्याक आमी हेचीच कंप्लेन केली उदक आमकां परत सारकें आयलें हे 4 दिसान आमकां तें उदकूच ना आमी जो पळय उदक सोडटा ताका कॉल केलो तो म्हणपाक लागलो कितें तरी वाल कोण रातचो हे करता चालू करता बंद करता आमी आतां PWD कडेन आयली तर यशराज कोण तलपी म्हणून जी आसा ताणें आपूण सांजे विजीट करता म्हणून सांगला आनी इशू सॉल्व करता म्हणला आमी इतलेंच मागता की हांकां 4 दीस जाले आतां सामको उदकाचो थेंब ना बाबी भुरगीं बाळां आसा कशें कितें करतलीं म्हणून आमी आज हांव पंच तांकां घेवन सगळ्यांक PWD कडेन आयिल्ले आसा सो आतां अशेंच तुमकां ह्याच 4 दिसांक म्हाका हेच्या पयलीं प्रॉब्लेम जाता पयलीं आमकां फाटल्या तेंपार प्रॉब्लेम जातालो खूब जातालो मागीर आमी अशीच कंप्लेन केली मागीर येवपाक लागलें उदक आतां थोडे थोडे करून आतां 4 दीस जाले सामकेच बंद एकदम बंद जावना पयलीं थोडे 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 करून रातचे 12 येतात बीन थोडे आतां 4 दिसांक जाल्यार सामकेच उदकाचो प्रॉब्लेम जावपाक लागलो थेंबूय येनालो सो तो कितें म्हणटा मेजर कितें इशू आहा म्हणटा ताका पळय म्हणून सांगला आमी आतां जेईक सांगला मेजर इशू आसा कितें आसा ते पळय कित्याक दुसरे लायनीक प्रेशरान उदक येता हांच्याच लायनीक उदक येना ताणें सांजचे विजीट करता म्हणला ना जाल्यार परत मागीर फाल्यां परत येतलो हेज्या पयलीं असोच प्रॉब्लेम जाल्लो प्रॉब्लेम हांच्याच वार्डाक प्रॉब्लेम जाता एक लायनीक बरें उदक येता एक लायनीक येना पूण हांवें तांकां फाटल्या कंप्लेन केली पायपलायनीक फॉल्ट आसा वाल कितें आसा न्ही आमी जाल्यार तुमकां सपोर्ट करतात पूण मातशे इशू सॉल्व करून दियात म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें चार्ज आसा पळय ती हालींच घेतल्या 1-2 दीस जातले चार्ज घेतल्या ओके सो जी कितें प्रॉब्लेम आसा पळय तुमचो त्यो हांव पळयता आनी तेजें एक्शन घेता आयज सांजचो हांव सायडीर सिटार येतलो तेन्ना तुमी रावूं शकता ओके ओके तरी उपरांत हांव तुमकां कितें सांगूं शकता बरें आतां सद्या बजरंग दल अराष्ट्रीय घटकांचे आड आमकां धर्मीक तणाव करपाचो ना विश्व हिंदू परिशदेचो मोहन आमशेकार उलयलो 8 डिसेंबराक गीता जयंती दीस शौर्य दीस म्हूण मनयतले हैदराबादचो हिंदू फुडारी खासदार टी राजाचे हजेरेंत कुडचड्यार जाहीर सभेक लोकांनी मोठे संख्येन येवचे म्हूण बजरंग दलाचो उलो शौर्य दिन हो साधारण 19
92 जेन्ना बाबरी ढाचा आमी उद्ध्वस्त केलो तेन्नाच्यान हो शौर्य दिन आमी साजरो करता गीता जयंतीच्या निमित्तान. त्या वर्साक तो 6 डिसेंबराक आयल्लो, परंतु ह्या वर्साक आमी तो आयतारा 8 डिसेंबराक साजरो करता. आणि केंद्रान असो निर्णय घेतला की ह्या शौर्य दिनाच्या निमित्तान सगळी कडेन शौर्य यात्रा काडपाच्यो आणि म्हणून प्रांतशहा शौर्य यात्रा काडपाच्यो ठरल्या. गोंया प्रांताची जी शौर्य यात्रा आसा ती आमी कुडचड्या काडपाची ठरयल्ली आसा. 3000च्या वयर बजरंगी ह्या हितून भितर गणवेशांत भितर एसटी घेवन आणि भगवे ध्वज घेवन ते अशा पद्दतीन सहभागी जातले. आणि ताज्या नंतर 5 वरांचेर आमचो एक बजरंगी आणि कट्टर हिंदुत्वनिष्ठ टी राजा हो हैदराबादच्यान मुद्दाम गोंयान भितर येवपाचो आसा. तो आमकां सगळ्यांक थंय मार्गदर्शन करतलो. बजरंग दलाची शौर्य यात्रा आसा ती कोणाच्याच विरोधान भितर ना, कोणेच भिवपाची गरज ना. ती सगळ्या आम जनतेच्या संरक्षणा खातीर हे आमचे बजरंगी आसात. भिवपाक कोणे जाय जाल्यार ज्यो अराष्ट्रीय वृत्ती आसा तांणी भिवपाक जाय. जे आमच्या साधू संतांचेर हल्ले करतात, जे आमचे मंदिरांचेर हल्ले करतात, जे गोहत्या करतात, जे आमच्या बहिणींचेर अत्याचार करतात, जे समाजकंटक आसा त्यांका मात्र जरूर आमच्या ह्या बजरंगीच्या पासून भिवपाक जाय हे हांव सांगूंक सोदतां. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.